biar para biar betul juga para kita direstui. This is a very meaningful and historical moment. Shake hand maybe? Yes, please. Yeah. Shake hand. And look at the camera. Look at the camera, bro. Very nice. Thank you. Sebenarnya kerjasama ini bentuk konkretnya seperti apa, lantas bagaimana masyarakat kita bisa menikmati langsung dari hasil kerjasama ini, Prof? Ya, terima kasih Mas Adi, Kak Maya juga terima kasih tadi ya. Bentuk konkret, menurut saya sangat konkret karena bukan hanya sekedar teknologi, but also research and development. Dan langsung seperti tadi dikatakan bahwa dalam genetik, gene therapy, saya sendiri maaf, 5 years ago saya masih bicara bahwa gen bisa berubah atau 10 tahun lalu. Ternyata saya tahu bahwa sudah 22 macam bisa diubah, kalau dites lagi dia sudah berubah. Hanya dengan 1 atau 2 kali terapi seperti Duchenne muscular dystrophy, hemophilia dan lain-lain. Jadi bentuk konkretnya adalah menolong masyarakat, memberikan terapi terbaik, dan itu bisa terwujud kalau sama-sama. Kalau hanya berharap satu negara nggak bisa. Dan kenapa I choose Switzerland terutama, ya kita kayak orang shopping ya, punya 50 negara anggota. You know why only 50? Why World Council of Preventive, which is Ibu Mbak Cici Faramida udah datang ke kongres yang 4.000-5.000 orang. Di situ kita lihat 74 country. Kenapa? Why stem cell only 50? Because not every country, as Dr. Eugene said, not every country are open. And we thanks to our Minister of Health Budi Gunadi Sadikin dengan berubahnya dan tentu jajarannya, karena itu juga kemauan dari Pak Presiden ya, Jenderal Jajang, Jenderal Dokter Jajang, panjang namanya jadi. Nah itu memang adalah suatu terobosan karena Switzerland sendiri appreciate perubahan ini. Dan perubahan ini tidak akan terjadi kalau tidak ada organisasi yang mendukung pemerintah. Kita mendukung pemerintah, terciptanya undang-undang OBL kesehatan, Omnibus Law itu satu bus, jadi jalan bareng untuk berubah, untuk apa? Untuk pelayanan masyarakat. Kalau ini nggak dibuka, gimana orang diabetes tipe 1? Ya udah tunggu mati nanti, karena tipe 1 dari lahir sudah begitu. Ternyata sekarang sudah bisa. Ya, autism sudah mulai bisa. Jadi sudah banyak yang terobosan. Jadi konkretnya adalah bermanfaat bagi pasien. Apa yang bisa dilakukan di sini, dilakukan di sini. Misalnya allogeneic. Hari ini Dr. Eugene menjadi become my family because you have the allogeneic stem cell from my grandson. Exactly. Selamat datang cucuku Dr. Eugene. Jadi saya waktu di Singapura makan sama Dr. Natasha, akhirnya dapat izin boleh pakai ya. Jadi sangat konkret, research together, ya. Jadi research together gimana caranya? Negara kita mengharuskan setiap data dari stem cell itu harus masuk dalam penelitian. Dan itu masuk dalam penelitian. Dan tahukah Pak Adi dan teman-teman, ilmuwan kita tuh hebat-hebat. Ya, salah satunya di samping saya, adiknya Pak Jajang, Jenderal Jajang, itu menemukan bagaimana Tesla, ya jadi kalau MRI, Teslanya 3 Tesla atau 1 Tesla, itu bisa dinaikkan dari 7, 10, 15, itu sudah bisa. Ya itu patennya milik beliau dan akan kita kembangkan dengan kerelaan beliau. Akan kita kembangkan dan itu bisa dipakai di dunia, karena di dunia they're very proud when they have 5 Tesla. Ternyata we have our scientists which is can with the software they can change, increase. So this is something good karena I need that. Yang tadi TMS therapy with Profesor Daniel Levy, ya itu bisa ya. Jadi konkretnya langsung ke pelaksanaan ke masyarakat dan hari ini langsung disuntik. 2 hari prosesnya dan itu direncanakan sudah cukup banyak. Menjawab tidak? Menjawab. Oke, Mbak Maya cukup tadi. Silakan moderator Bu Jaja. Ada lagi? Silakan dari. Selamat siang, saya Ayu Utami dari Jakarta. Okay, I have 2 questions for Dr. Eugene. Okay. First, how do Swiss stem cells with stem cell biotech support the capacity building of Cellectis laboratory? And 2 question, what is the main goal of this collaboration in the next 1 to 2 years?
Okay. Well, thank you for the question. On the first answer is that so we have with Professor Debbie we have very complementary technologies. In Switzerland, we have, for example, a whole suite of technologies which are focused on autologous stem cells, which are extracted from your own body and processed in a way that is that has therapeutic meaning. So this is certainly a technology that would be very keen to collaborate in here in Indonesia by importing the knowledge and the know-how. On the second question, this is specific to Swiss Stem Cell Biotech because this is very much like focused on the production and on the cell therapies with us. The second project that I also mentioned before, which we think is going to be, which will have a very strong growth, is in the already preventatively storing some blood tissue for people to then have the option in the future to transform those blood into induced pluripotent stem cells and then into functional tissues for specific diseases that they may or may not get in the future. So it's almost like an insurance policy that we can certainly have deployed here thanks to Dr. Winsky's infrastructure in Indonesia. On the second question about the concrete steps, well, that's one of the concrete steps because it's immediate to implement. The second one is also, which is very fast to implement, and we're very concrete in what we want to do, you know, in the sense that we have already essentially something that we can think of a low-hanging fruit that we can do without too much effort and time. So over the 1 to 2 year period, we have a program called Neurofitness in Switzerland at RIU, which is focused on this healthy mind and a healthy body, and this is involving neuroscience, so it's not just the brain but also the full nervous system, and it's a diagnostic workout and a therapeutic protocol that allows you to better your neurological health thanks to technologies such as transcranial magnetic stimulation. So we have very good specialists that we're hoping that he will come here in the next and that Dr. Debbie tried. Become smart. Yes, exactly. Smarter. With this sparkling brain after that. So we were thinking of enacting that in the next, literally within the next 2 months, as the European holidays will finish. Thank you. So the next 2 years, I'm looking at, I have a vision that we will be able to do it here, and I suggest to my management, where is Mr. Alex, that if we're talking to the journalists, maybe one time we can choose, or mungkin diundi, siapa mungkin ada 5 orang, 3 orang yang bisa mencoba. Karena sejak kena COVID banyak orang mengalami brain fogging. Awal-awalnya rasa nggak sih teman-teman, kadang-kadang kita kok aduh kayak perlu 2 detik gitu. Ya kan, karena virus ini ternyata menyerang bukan cuma paru-paru, tapi our brain. HB tuh, Medi suster saya di belakang langsung, iya benar. Karena ada, ya benar kan Bu? Kita rasa, betul ya Mbak Cici, kita rasa kayak agak telat mikir 2 detik gitu, kayak masih mikir lari-lari tadi mau ambil apa ya, itu brain fogging. Kadang-kadang saya sedang meneliti itu, jadi I hope nanti teman-teman bisa coba. Sebenarnya karena dia nggak cost beli mesinnya, tapi I'm willing karena kalian semua gimana bisa nulis kalau nggak ngerasa. Jadi mudah-mudahan dengan ya langsung curhat. Iya bener Prof, bener. Ya kan, jadi kalau mesin terapi bayar berapa juta untuk apa? I can give it to you dan nanti bisa menulis mungkin ya. Insya Allah berdoa Tuhan kasih rezeki. Jadi mungkin ada yang penyakit apa suatu hari ya bisa, mudah-mudahan saya berdoa sama Tuhan. Saya juga berpikir, I don't know if you already make the Swiss Foundation, you have to come together with me, so one day we can give some budget for people who cannot afford. That's my dream. But I wish one day it's not only technology for people who can afford, but also for the people who can afford.
and I need the support of the President Prabowo. And as you know, if you see the sign in Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, logo Seltek sangat besar dipasang di sana. Jadi sebenarnya Bapak Presiden juga mendukung dan tidak membangun laboratorium sendiri karena tidak mau untuk apa membuang uang mungkin ya. Jadi semua kan dia untuk bantuan yang ada nutrition apa. Jadi perhatikan ke masyarakat. Nah, kita kan masyarakat juga nih. Saya juga dikasih coba waktu itu dan I feel my brain tuh kayak berpikir cepat sekali. Pak Ketum mau coba nanti? Boleh, jadi Pak Ketua Umum Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia akan jadi pasien pertama, our first patient in Indonesia. And then Mbak Cici, and then nanti Dokter Nora baru timbul. Walaupun dokter, we need that therapy. I tried. Jadi mikir tuh cepet banget. Akhirnya orang sekitar keteteran. Betul nggak Pak Luki, agak keteteran ya? Tapi nanti kita coba ya. Mudah-mudahan ada dari antara teman-teman. Nanti begitu datang, cabut lotrenya siapa yang dapat. Nanti harus coba ya. Alhamdulillah ya, saya sangat bersyukur dan amat sangat bahagia sekali, saya bangga sekali ada Profesor Dr. Debbie ya, yang beliau adalah presiden dari USIPM dan waktu itu saya ingat dinobatkan menjadi ikon dari anti-aging itu tahun 2014 di Paris. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami masih terus sama-sama setiap kali ada pembaharuan kita selalu bicara dan saya juga selalu apa yang menjadi keluhan saya selalu bicara sama Prof. Debbie. Dan kalau saya dibilang usia saya sekarang ini sudah berapa ya? Saya sudah hampir 53 tahun. Wow, mudah sekali. Tapi kalau dibilang masih kelihatan seperti umur berapa ya? 17, wow, bisa aja nih Mbak Jenderal. Sudah terapi. Iya. Jadi pertanyaannya itu, dan saya menjalani terapi dari tahun 2014 bersama Prof. Debbie. Saya sangat yakin dan sangat percaya bahwa terapi itu bisa memberikan selain kesehatan buat diri kita juga ya, dari dalam tubuh kita juga kita memberikan pemikiran-pemikiran yang sangat positif sekali buat kita sehingga kita bisa bekerja atau berkarya untuk menciptakan suatu, bagi saya sebagai penyanyi ya, bisa lebih fokus lagi, bisa lebih eksis lagi dalam menjalani karir saya dengan baik. Itu jadi stem cell-nya saya percayakan dan saya yakinkan di Seltek stem cell.